जदि आग्रह आउ भक्ति न थांता ना ये मंच कोन चली थांता कि ना मोटे चल न थांदा ये संसार रे जहा अछि अछि ये भक्तिटा होउची श्रेष्ठ भक्ति हला श्रेष्ठ भक्ति की छाड़ी देले ये संसार भीतर आउ किछि नाय ना ना भक्ति केते प्रकार सारे हमें तो जानछु भक्ति भक्ति गोटिए प्रकार ना भक्ति रो संज्ञा होउची 9 प्रकार सारे भक्ति रो संज्ञा 9 प्रकार कोन 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 जाहाकू कवि व्यास लिखिले अच्छा अच्छा बही बहिटी होउची संस्कृत भागवत अच्छा अच्छा कोन कवि लिखिली विषयटी होउची अम्बरेश चरित हां कवि कोन कइले कोन कहले श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य ये सखा तुम निवेदन अखात्म निवेदन कहले श्रवण कीर्तन विष्णु आज्ञा आज्ञा 9 प्रकार भक्ति कोन कोन आज्ञा कहले श्रवण एक धीरे कीर्तन 2 स्मरण 3 पाद सेवन 4 अर्चन 5 बंदन 6 दास्य 7 सखा 8 आत्मनिवेदन 9 ए 9 होउची भक्ति हला 9 प्रकार 9 प्रकार भक्ति आज्ञा भक्त केते प्रकार सारे भक्त केते प्रकार हम तो जानछु भक्त भक्त आज्ञा 4 प्रकार अच्छा कोन कोन 4 प्रकार किए कइले कोन कहबे के कवि हेले सही व्यास देव अच्छा अच्छा बही सेई बही ना आउ अलगा बहिटी होउची श्रीमद भगवत गीता भाई जना पइला आदि बदे टाणुआ हबो बही अरे जो गीता कथा को हम पूर्व पुरुष माने कहिछन गीता भागवत ऊपर चल जिवो रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता गीतार अन्य नाम होउची त्याग 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 मनीष गीता पढ़िले तार त्याग मन भाव आसे आसीबो तो सेही गीतार व्यास कइले 4 प्रकार भक्त कोन कोन आज्ञा बोले चतुर्विधा भजन्ते ना कृति अर्जुन आरती और धारती जिज्ञासु ज्ञानी चौ भरत सब ज्ञानी चोर सबु तक चला ज्ञानी चोर सब तो कोन लास्ट गोटे कहलो वाह। आज्ञा भलो सुगुनी दिबो सुगुनी नला नाही कवि कइले हां कहले धीरे भक्त हेले 4 प्रकार आज्ञा कोन कोन 4 प्रकार भक्त आरती आरती हला 1 अर्थार्थी अर्थार्थी हला 2 जिज्ञासु जिज्ञासु हले 3 ज्ञानी 4 हो हां हम चोती हो आरती भक्त किए सारे कहवटी किए से जिए विपद रे पड़ी आज्ञा आज्ञा प्रभु को डाके अच्छा 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 विपद विपदरु उद्धार पाइबा पाई अच्छा जे प्रभु को डाके सेला आरती अच्छा अच्छा रे अर्थार्थी भक्त किए अर्थार्थी भक्त किए किए से जे अर्थ लोभरे लोभरे बा किछि धन पाई पाइबा पाई किंबा किछि पदवी पाई आज्ञा आज्ञा प्रभु को डाके अच्छा अच्छा ये हेले अर्थार्थी सारे जिज्ञासु भक्त किए जिज्ञासु किए किए से जे किछि जानिबा पाई प्रभु को डाके आज्ञा आज्ञा पैसा आगे रखो एगोला जिज्ञासु भक्त अच्छा ज्ञानी भक्त किए ज्ञानी भक्त किए से किए आज्ञा जे प्रभु को ज्ञान सागर रे डाके रे आरती भक्त किए प्रथम भक्त देखिबा आरती भक्त किए से आज्ञा आर्तरे परी डाकी थिला मुरगुणी मुरगुण डाकिला आर्तरे परी डाकी थिला कपत अपत डाकितिला आर्तरे परी डाकी थिला गज
କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ଗଜ ପଡିଛି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ବରୁଣ ହ୍ରଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବରୁଣ ହ୍ରଦ ଯେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ହୁ ହୁ ଗନ୍ଧର୍ବ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆହା ଜଣେ କହିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦବା ଜଣେ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦବା ବାବା ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ହଁ ସିଏ ଦେଲା ଅଭିଶାପ ଇଏ ତାକୁ ଦେଲା ଅଭିଶାପ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କୁହେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବରୁଣ ହ୍ରଦ ନୁହଁ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଏ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଗଣ୍ଡୁ ପାଣି ତ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ମତ ଗଜ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡିଛି ପଡିଛି କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ଭିଡି ଭିଡି ନେଇ ପାଣି ମଝିରେ ଗଜକୁ ବା ହାତୀକି କଲାଣି କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ରଖିଲାନି ଆଉ ଜଳ ଭିତରେ ଆଉଲମା ହାତୀର ବଳ ପାଉନି ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ୍ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ରକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଗଲା ହାତୀ ହାତୀ ନିଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ହଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଡାକିଲା କବି କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହି ଘରଟି ହଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରଥମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ହାତୀ ଆଜି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ହେଲେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଉଚ୍ଚ କର ଡାକିଲା ରଖ ଚକ୍ରଧର ଡାକିଲା ରଖ ଚକ୍ରଧର ଡାକିଲା ରଖ ଚକ୍ରଧର କବି କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଉଚ୍ଚ କର ଡାକିଲା ରଖ ଚକ୍ରଧର କେହି କେହି ବୋଲନ୍ତି ହଁ ଏ ତୋଳି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ପଦ୍ମ ମୂଳ ମାନେ ମୂଳାଧାର ମୂଳାଧାର ପଦ୍ମ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ କି ଜାଗ୍ରତ କରି ହାତୀ ଡାକିଲା ଡାକିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଉଚ୍ଚ କର ଡାକିଲା ରଖ ଚକ୍ରଧର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଆ ମୋ ମା ମାନେ ଦେଖିଛ ହଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସୁନାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିଏ ଦେଖିଛ ନା ମୁଁ କୋଉ ଆଖି ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଆ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନୁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ହଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପଦ୍ମର ହଁ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ ପଙ୍କଜ କାହିଁକି ସାରେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବା ପଙ୍କରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବାରୁ ବାଃ ତା ନାଁ ହେଲା ପଙ୍କଜ ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ପଙ୍କଜ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ହଉଛି ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଁ ନଈ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ ଅଗାଧ ଜଳ ହଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଁ ସେଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ନା ମୋଟେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ ହୋ ଲେଖିଲେ ସେଇ କଥା ଗୋଟି ବାବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣଲେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ହଁ ବୋଧେ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଟ୍। ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଲାନି ଆଉ କଣ ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ଭୁଲ ନୁହଁ ଆଉ ଆମ ବୁଝିବା ଭୁଲ ସାର୍ ଆମ ବୁଝିବା କଣ ଭୁଲ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସାର୍ କାହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କହନ୍ତି ଗଜର କୁମ୍ଭକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଏ ଗଜର ପଦ୍ମ ଗଜର କୁମ୍ଭକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆଚ୍ଛା କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ମା ବୁଝିଛ କିଏ ହେ କୁମ୍ଭ କିଏ ଜାଣିବ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ଯୋଉଠି କି ମାହୁନ୍ତ ଆଙ୍କୁଶ ମାରେ ମାଂସ କେଞ୍ଚି ଦିଏ ଆଉ ସେଇଠି ଗଜର କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ବୁଡିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଡିନି କୁମ୍ଭଟା ଅଛି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲା ହେ ଚକ୍ରଧର ମତେ ରକ୍ଷା କର ଏ ମୋର ମା ମାଲ ଭାଗବତରେ
प्रमाण मिले हाथी जेतेबेले प्रभु को डाकिले सेतेबेले लक्ष्मी नारायण घरे बसिकी पशा खेलुछंती पशा खेलुतले पशा परिवार तो कहले कई ना ना स्वामी स्त्री दी जन हाँ पैसा पत्र भी अभाव नहीं नहीं बहु पैसा आ ठाकुरंकर कौन अभाव अछि है ना पैसा पत्र अभाव नहीं ना ना तेणु मजा करुचंती पशा खेलुचंती हाँ किसी काम नहीं खेलुंती हाँ हाँ एतिकी बेले हाँ। पशा खेल रे हाँ प्रति बेले लक्ष्मी हारंती नारायण जीतंती हाँ नारायण चालाकी जीती जाती किंतु सेदिन लक्ष्मी जीतिचंती नारायण हारिचंती अरे अरे पाली ओलटी जाइए सेदिन ठीक सेतिकी बेले हाँ हाथी डाकिला प्रभु मते रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर क्या करो ठाकुर कहले रखिली 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 लक्ष्मी टिके अनेइले कहले प्रभु ये दानो पड़िला पंचु हाथी काहाकू रखिला से फते कहा को रखेला से पते कहा को रखेला से पते कहले दानो पड़िला पंचु हाथी हाँ काहाकू रखिल श्रीपति हाँ प्रभु हाँ सबु बेले तमे जीत काहाकू रखनु ना ना आज केते दिन रे मु जीतिछि हाँ काले कोन दबाकू पड़िबो बोली बोले कोन रखिली रखिली कहलो जना पड़ती तमे गुंतु रहउछ पुओ प्रभु तमे काहाकू रखिचो सेई कथा मते जवाब दियो काकू रखिलो नारायण टिके हसी देले हां हसुछ कहले सुनिबो ओ स्वामी काहाकू रखिची ओ स्वामी काकू कहले लखे जोजन रे डाकिला हे देवराज लखे जन रे गजो डाकिला हे देवराज ये दादा को छात्र भजा दादा को छात्र भजा सुनिला सवारा रे तेना बंधु तारे तारे आउरे धन गोला ठाकुर कहले लक्ष्मी यही लखिए योजन रे मो भक्त गज गज कुंभीर कबल रे पड़ी मते डाकुची लक्षे देले डाकुती तमको लक्ष्मी टिके हसिले कहले लक्ष्मी प्रभु हाँ लखे योजन रे गज डाकिला तुमको सुभिला हाँ लखे योजन माने हाँ सारे वर्तमान रो केते किलोमीटर हाँ टे हिसाब कले जना पड़िबो आज्ञा हाँ 4 कोसरे एक योजन चारि कोसरे एक मा माने हिसाब कर चारि कोसरे एक योजन 4 कोसरे हाँ एक योजन हेला आज्ञा कोशक हैला हाँ 4 किलोमीटर हाँ कोसक 4 किलोमीटर जदि कोशक 4 किलोमीटर हैला आज्ञा आज्ञा एक योजन हैला 16 किलोमीटर हाँ गोटे योजन 16 किलोमीटर आज्ञा लक्ष्य योजन माने केते हाँ 16 लक्ष किलोमीटर हाँ सेया होउची हिसाब हाथी एमिति कोउठु डाकुथला की अरे कौन आउ फोन कर देला कि रे ए रा हाथी एमिति कोउठु डाकुथिला जे हाँ ये 16 लक्ष किलोमीटर हो गला हाँ हां हाँ कहले आज्ञा ये जुगे सत्य जुग कथाई हाँ सत्य जुग कथा कली जुगरे भी सैया हेछि सारे कली जुगरे कोउटी आइची केते बेले कोउटी हला केते बेले हला काई हला लाल बेग पुओ हाँ जबन साल बेग साला वृंदावन रु चाली चाली आसुची श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र कालिया कुटिके दर्शन कले मुक्ति पाई जिवो हाँ जबन ताकू मंदिर को मना मना मंदिर को जीवनी मंदिर को से जाई परिबनी ना ना रथ ऊपर कालिया कुटिके देखिबो हाँ ए मा मान हाँ पुरी जाउछ हाँ जगन्नाथ दर्शन करूछ आजा सबुदिन जाओ दुख नाही ना
ये 3 दिन भीतर जदि गोटे दिन माँ तुम्हें जगन्नाथ दर्शन कल आज्ञा आज्ञा ताहले तुमर आउ पुनर्जन्म नहीं मुक्ति पाई जीवो सारे टिके कहबटी से दिन किए से दिनटा किए हां दिन मने रखो माँ माने हां कहले दोले दोले गोविंद चापेसु मधुसूदन रथे तू बामन दुष्टवा ये पुनर्जन्म नविद्यते नविद्यते कहले दोलेश्च दोल गोविंद दोल गोविंद बुझेकरी कुहा गया फाल्गुन मास फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू एकादशी ठारू 5 दिन पूर्णिमा पर्यंत आज्ञा आज्ञा महाप्रभु दोलारूढ़ हुअंती हां दोलारूढ़ होती दोलरे बसंती हां हां सेते बेले तांकू कुहंती गोविंद बे ताको ना गोविंद सेई 5 दिन भीतर मां माने गोटिए दिन जाई दर्शन करा आजा कले समस्त पाप क्षय होई जीवो से भाग्य आम भाग्य रे नाही सार त हमको दोल पूर्ण की पाला गुडा किरिलो होती आ से भाग्य हमर कुआडू आसीबो तेमे पाला पाला कोन मुक्ति पाइबो कि रे नाही आमे मुक्ति आ केतळे पाइबु सेति किनु जदि से 5 दिन न जाई पारिलो आजा आजा आ ओटिए काम कर कोन कोनाती चापेसु मधुसूदन सारे चापेसु मधुसूदन कोन बैशाख मास वैशाख मास शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष तृतीया तृतीया जाकु अक्षय तृतीया नाम रे नामित करा जाई आजा 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 परिष्कार उजी होला सेई अक्षय तृतीया ठारू आजा 21 दिन आजा महाप्रभु चापरे बसंती चापरे बसंती नरेंद्र पुष्करिणी रे चंदन यात्रा करंती आजा आजा सेते बेले टिके सेई 21 दिन रु गोटिए दिन जाई टिके दर्शन कर चापरे माने 21 दिन दर्शन कले तांको ना हबो मधुसूदन हां मे मास शेष पर्यंत तो पाला रखिछ आउ हमकु बेर केते रे जे आमे दर्शन एला कर बेर कोन कहू मोर खसुती परा मोर खसौछ काहे त रा आजा आमे कोन मुक्ति पाइउ नै अछि केउना आउ गोटिए दिन बाकी कोनाती से को दिन रथे तू बामन दुष्टुआ रथ तू बामन दृष्टवा रथ यात्रा रे आजा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि तिथि महाप्रभु गुंडीचा रे रथारूढ़ होई भक्त मानक दर्शन देबा पाई आसंती आसंती टिके कालिया कुसई रथ ऊपर दर्शन कर आजा सेते बेले नाटा होची बामन 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 कालिया को टिके दर्शन करि देले आजा सब पाप ताप क्षय होई रहिबनी पाप जबन सालबे को आसुचंती जगन्नाथ को दर्शन करिवे आजा आजा बहु बाट चली आसिला परे आउ चाली न पारी थका मारी बसिले बसिले सुनिबा को पाइले आज होउची श्री गुंडीचा रथ यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ रथारूढ़ हेबे तेणु टिके रथ ऊपर दर्शन करिवि जदि कालिया गुंडीचा घर को चली जाए ताले आउ दर्शन करि पारि आउ तो पंडा माने छाड़िबे ना आउ दर्शन करबी कोन रथ यात्रा आरंभ होई गला कोन करिवि कोन डाकी देले साल भेघ बोले 750 कोस चाली न पारई ओ जीवा जाए नंदी घोषे थिब रही बंधु हे गोसाई तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही काहे किए कथा कहली काहे की कहले आज्ञा साल बेग कहले 750 कोस चाली न पारई 750 कोस माने केते किलोमीटर हला आज्ञा एने हिसाब होतला 7 4 28 2 30 माने 3000 किलोमीटर हां दूर रे 3000 किलोमीटर रु डाकिला किए ना साल बेग हयो आज्ञा केते समय ताकू लागि थबो चली के से गुआ हां गुड़ सम रथ से पंत थबो मोटे 8 वर्ष हे जिवो पुणी से केते बाट चाली आसी आज्ञा वृंदावन रु पुरी केते किलोमीटर की सारे केते वृंदावन रु पुरी केते किलोमीटर
যে এতে বাট কইদেলে কবি কবি কইলে তাহলে সালবেগ কোন মিছ কইলে চালি চালি তাଙ୍କ মুন্ড খরাপ হয়ে যায় আউ সালবেগ কোউঠু ডাকিলে আরে কইবটি কোউঠু ডাকিলে বলে 18 লোড়ারু ইয়া সালবেগ ইয়েবে প্রভুଙ୍କୁ যে ডাকি দেলা ইয়া বড় দান্ডে তাপাই নন্দী ঘোষ ডকিলা সালবেগ ডাকিলা আজ্ঞা 18 নোড়াঠু ये 18 नोला ठू डाकिला 18 নোড়া ঠারু आज्ञा आज्ञा পুরী বড়দান্ড মেডিকাল ছক छक মৌসা কেতে কিলোমিটার হাফ কিলোমিটার হউ নাই हां हाफ किलोमीटर को कम आउ আচ্ছা যদি হাফ কিলোমিটার हां ইয়ে 750 কোষ বলি পড়া হ্যাঁ। সালবেগ তো কহিলে এমনিতি কাই এই কথা বাবু লেখা হইলা ভলে তাহলে সালবেগ কেমিতি এ কথা কইলে के कोन चल चल कोन ভুল হয়ে গলানি সালবেগ লেখা आ पूरा भूल होउची ना। आउ ইয়াকু বিজ্ঞান গোটে ফাইনাল দেলে अरे पाला रे पुनी विज्ञान सारे कोन फाइनल दला টিকে বিজ্ঞানকু আসিবা हां सबु पाला रे रहइबो ना বিজ্ঞান কোন কুহে कोन कइला মনিষ শরীরে आज्ञा आज्ञा অনেক গুড়িয়ে জীবকোষ অছি आजा आजा जीव कोष अछि সে জীবকোষ आज्ञा নিষ্ক্রিয় হুয়ন্তি आज्ञा পুনি সক্রিয় বি হুয়ন্তি आजा निष्क्रिय होती सक्रिय মরন্তি বঞ্চন্তি हां मरि जानती पुनी ইয়ে কোটি ঠারু आज्ञा পাদ ভিতরে हां 750টা জীবকোষ অছি अछि মনিষকু आज्ञा ইয়ে জীবকোষ চালিবারে সাহায্য করে हे चालीबारे साहाय्य करे মনিষকু এ জীবকোষ চালিবারে সাহায্য साहाय्य करंती আবশ্যক টান हां हां যদি মনিষ অধিক চালি গলা आज्ञा आज्ञा তাহলে हबो कोन ইয়ে জীবকোষ গুড়াক সবু নিষ্ক্রিয় হয়ে যান हां थकी আউ মনিষ চালি পারে নাই ना से थकी जानती পুরি টিকিয়ে বিশ্রাম নেলে हां हां জীবকোষ সক্রিয় হেলে হেলে মনিষ পুনি চালে चाले आरंभ करे কইবার লক্ষ্য জীবকোষ हां সালবেগ চালি চালি आज्ञा आज्ञा তা জীবকোষ যে কটিরু পাদ ভিতরে 750 কোষ জীবকোষ আছে अछि अछि 750টা आज्ञा সে সবু নিষ্ক্রিয় হয়ে যাইছে हां সালবেগ কইলে প্রভু হ্যাঁ। ইয়ে 750 কোষ আউ চালি পারুনি ना ना মো ଯିବା পর্যন্ত টিকে নন্দীঘোষরে অপেক্ষা কর মো ଯିବା পর্যন্ত টিকে নন্দীঘোষরে অপেক্ষা কর হে প্রভু জগন্নাথ তোমাকে দর্শন করিবি গজ ডাকিলা লক্ষিয়া যোজন গজ ডাকু প্রভু কেমিতি শুনিলে सुनिले केमिति আজ্ঞা কু ফাইনাল দেলে ভাগবত भागवत कोन फाइनल देले কোন কইলে বলে আত্মাকু আত্মা যেবে স্মরে পরমানন্দ আনন্দ রে বিহরে হা পরমানন্দ রে বিহরে পরমানন্দ রে বিহরে বলে আত্মাকু আত্মা যেবে স্মরণ করে आज्ञा তাহলে সে আত্মা জানি পারে जानी पारे अन्य आत्मा जानी पारे লক্ষ্মী কইলে প্রভু তুমি যেতে কইলে বি মু বিশ্বাস করি ना तुम कथा को मोर विश्वास नहीं तमे गुंदरो उतरणा पउछ কাইকি না তুমি বেড়ে বেড়ে বি মিছ কইকি মতে ঠকি দিও हां तमे पक्का मिछुआ छ কাইকি आई गया না নারায়ণ জানিছন্তি স্ত্রী আগরে কেবে সত্য কথা কইবনি स्त्री आगे सत कहबनी सारे मु मो स्त्री आगे खास सत कहूची কেবে কইবনি कहबनी কি স্ত্রী বুদ্ধিরে কেবে জীবনি मु पूरा तारी बुद्धि रे चालुची এ রহ এ বলদ মুহা সেই সকাশে দুর্বলিয়া হয়ে যাচ্ছে গোটিয়ে কবি কবি কলে খাটিয়ে গাউছি हां टे गाउनाती কোন কইলে কবি कोन কইলে নিজ বুদ্ধিরে ঘাস কাট ভাল हां हां পর বুদ্ধিরে ঘোড়া চড়ন है ना অর্থাৎ हां কইলে নিজ বুদ্ধি সুখ কর বুদ্ধি বিশেষতঃ
ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ବିନାଶ କର ବୁଦ୍ଧି ସପ୍ରୟ ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ହଁ ଶାନ୍ତି 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 ମିଳିବ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିଲେ ହଁ 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 ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯିବେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବେ 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 ବୁଝିଗଲା? ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଲେ ଭାଇ ମରିଆଟା ଥୟ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଲେ ମରିବ କିଏ ରାମ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ହଁ ରାମ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଡେଇଲେ କାହାକୁ ହଁ ସୁନା ହରିଣକୁ ହରିଣକୁ। ପଦେ ଗାଇଦେବି ହଁ ଗାଇବ ନା କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଜାମ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଯେ ବାବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହି କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ବହିଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଛାଡି ହବନି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ଦଉଛି ଏତେ କଥା ମନେ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାଅ ନା ଯାଅ ନା ଅପୂର୍ବ ଏ ସୁନା ହରିଣ ହେମ ହରିଣୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଯାଅନି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥାକୁ ନ ମାନି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ବୋଲରେ ପଡି ହଁ ରାମ ଗୋଡେଇଲେ ସୁନା ମୃଗ ପଛରେ ପଥରେ ଗୋଡେଇଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧରୁ ଧରୁ ପରା ବନ୍ଦେ ଧର ଧର ମର ପଳା ବନ୍ଦେ ଗୋড়ায় ସନ୍ଦେ ରଘୁମଣି ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମ মতে সুন্দর ধরণী হেম କବି କହିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିଲ ମା ହଁ 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 ସୀତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ହେମ ହରିଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଆଜ୍ଞା ବାଦପାଲା କଥା ହଁ ନଢେଇ ପାଲା ପାଲା ତ ସରିଗଲା ଆଜି ଆଉ ମୋ ବଡ ଭାଇକି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି হ্যাঁ না কইলে লাভ কোন ନା ଯାହେଲେ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ବଡ ଭାଇ ହେବେ হ্যাঁ বড় ভাই ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ ହେବେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେ ହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି টিয়ে হ্যাঁ ତେଣୁ ପଦୁଟିଏ ଖାଲି ଏଇ ଛାନ୍ଦ ଟିକେ ଅର୍ଥ କରୁଛି হ্যাঁ করুণা দিয়া যা ଛାନ୍ଦ ଟିକେ ଅର୍ଥ ନ କଲେ ମୋ ଭାଇ ଆସିକି କହିଦେବେ ନା আরে ଯୋ ମୁଦୁଲି ବାବୁ ହଁ। କାହିଁ ଅର୍ଥ କଲନି ତ এই ଇଏ ବାକି ରହିବନି না বাসি রইবনি কুতা খাইবনি ର। কওনা କହିଲେ ହେମ ହରିଣୀ হেম হরিণী ଆଜ୍ଞା ମାରିଚ মারিচ ପୁଲିଙ୍ଗ ହଁ। ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ হ্যাঁ সে পুরুষ পুলিঙ্গ ପୁଲିଙ୍ଗ হ্যাঁ ଏଠି ହରିଣୀ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହେଲା হ্যাঁ ମୁଁ ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ କରୁଛି হ্যাঁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ আচ্ছা ঠিক ଅଛି ଗୋଟିଏ କରୁଛି ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର হ্যাঁ প্রথম অর্থ ব্যাকরণ সূত্র ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ହଉଛି কোন ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେମ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ আজ্ঞা আজ্ঞା ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହବ হ্যাঁ ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବାରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହେଇଗଲା ହେଲା ହେମ ହରିଣୀ 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 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନୈଷଧ କାବ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନୈଷଧ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହଂସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନଳରାଜା ଗଲେ ଗଲେ କହିଲେ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି କପଟେ ନ ବାମନୀ ରାଜା ବାମନ ରୂପ ନ ଲେଖିକିରି କବି କହିଲେ ବାମନୀ ବାମନୀ ଲେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହଁ କାହିଁକି ହଁ ନା ଯିଏ ନିଜେ ନୁହଁ ଧାରଣ କରେ ରୂପ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ ନା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛି ହଁ ହଁ ସେ ସେଠି ହବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଯଥା ମାରିଚ ହଁ ଇଏ ହରିଣୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ ବା ହରିଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା କଲା ତେଣୁ ସେ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ହଁ ବୁଝିଗଲା
ପୁଣି କବି କହିଲେ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଣା ଗୋଡାଇଛନ୍ତି ରଘୁ ଏଟେଇ କହିଲେ ହରିଣୀ ପୁଣି ସେଠେଇ କହିଲେ ମୃଗ କଥା ଛତା ବେଣ୍ଟିଆ ହେଲା ମୃଗ ଯିଏ ସେ ହରିଣୀ ନୁହଁ ନା ସେ ଅଲଗା ଇଏ ତାହେଲେ କବି କେମିତି କହିଲେ କେହି କେହି ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ନାରୀ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ରାମକୁ ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯଦି ସୀତା ବିମୋହିତ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ଏଇ ସକାଶେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃଗ ଅର୍ଥ କଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ମୃଗ ଅର୍ଥ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ କହିଲେ ଦିଜ ରାଜମୁଖୀ ଗଜ ରାଜଗତି ମୃଗ ରାଜ ବିନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ କଟି ଯଦି ସାପ୍ରମ ହୃଦୟ ବସତି ଆଉ ଏ ଚାଉଳ ପକ ତପ ସମାଧି କହିଲେ ଦିଜ ରାଜମୁଖୀ ମୁଖୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଖ ଦ୍ୱିଜରାଜ କି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କୁହାଯାଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଚାଲିକି ଚାଲିକି ଗଜଗମନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଗଜଗମନୀ କଟିକି କୁହାଯାଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ରାଜ ବି ନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ କଟି ଏଠି କବି କହିଲେ ମୃଗ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଶୁ 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 ପଶୁରାଜ ସିଂହ ପଶୁରାଜ ହେଲେ ସିଂହ ସିଂହ କଟି ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଏଇଟା ସୁନା ହରିଣ ନୁହଁ ଯେ ଆଉ ବାବୁରା ଏ ବନର ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଥାଟେ କହିବି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାମ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ ଶରଟା ବାଜିଲା ମାରିଚ ନିଜ ରୂପକୁ ଧରିଲା ପୁରାଣ କୁହନ୍ତିନି ମାରିଚ ଡାକିଲା କହିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଶବଦ ଛାଡ଼ିଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲା କହିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବଦ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଶବଦ ଯାଇ ସୀତା କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ଡାକିଲା ମାରିଚ ସୀତାଙ୍କ କାନରେ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ପୁରାଣ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଭର୍ସନା କରି ପଠେଇଲେ ଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତମର ଭାଇ ବିପଦରେ ପଡିକି ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କର ଉଦ୍ଧାର କର ସାରେ ପାଲା ତ ହବ ଟିକିଆକୁ ଫିଲୋସଫି କରିବା କି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ବିଭାଘର 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଡାକିବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱର ନା ଆଉ କାହା ସ୍ୱର ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗହୀରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଗହୀରେ ଡାକୁଛି କି ରେ ଗୋବର ଗୋଟିଏ ପାଟି କହନା ସାରା କହନା ଚୁପ ହେଇଯିବ କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏମିତି କରିକି ୟା ତା ବିଲରୁ ଗୋବର ଗୋଟେଇକି ଆଣିକିରି ସବୁ ବିଲର ସାର ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବି ଆମର ବା ଜାଳ ପାଟି କହନା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା କଥା ନା ଆଉ କଣ ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର ନ ଜାଣି ପାରିବ ସିଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ସେ ଫ୍ରି ସିଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ହବନି ସୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ରାମ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସୀତା ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମାରିଚ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଡାକିଲା କିଏ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ରାମ ରାମକୁ ତ ବିପଦ ପଡିନି ସେ କାହିଁ ଡାକିଲେ ରାମକୁ ବିପଦ ପଡିନି ସିଏ କାହିଁ ଡାକିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ କଥା କହିବଟି କାହିଁ ଡାକିଲେ ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ ଫାଇନାଲ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସନ୍ତୁ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ଚାଲ କଣ
विज्ञान को ए शब्दटा শব্দটা वायु तरंगरे तरंगायित होइकी आसे আসে আসে बाटरे बाधा सृष्टि हेले হেলে अक्षर कटि जाई पारे হ্যাঁ হ্যাঁ किंतु स्वर भूल हबो না স্বর মোটে ভুল হবনি अक्षरटा भूल होई पारे हाँ। स्वर भूल हबो না স্বর ভুল হবনি जेते बेले मारीचकू राम सर मारी देले মারিলে सेते बेले मारीच निज रूप को धरिला ধরিলা जेते बेले हरिण को सर मारले मारीच निज रूप धरिला নিজ রূপ হেলা पहाड़ ऊपर अछंती राम রাম পাহাড় উপরে बड़ पाटी रे डाकी देले হ্যাঁ कहले हे लक्ष्मण হ্যাঁ तमे जहा कहूतिलो सेया সেইয়া সেইয়া ये होची राक्षसर माया মায়া ইয়ে ताही लक्ष्मण তাহি লক্ষণ ताही লক্ষণ ताही তাহি हरे हर्षईकार হ্যাঁ चंद्रबिंदु চন্দ্রবিন্দু ताही लक्ष्मण তাহি शब्दटा जेतेबेले आसिला হ্যাঁ बाटरे बाधा सृष्टि होई হেলা चंद्रबिंदुटा कटिगला হ্যাঁ কটিওলা सीतांको कानरे पड़िला কোন ताही लक्ष्मण তাহি লক্ষণ ताही হি লক্ষণ सीता अनुमान कले त्राही ত্রাহি বললি ये ला फिलोसफी पूरा रंग পুরা ये ला फिलोसफी ফিলোসফি কথা तेणु হ্যাঁ सेतिकी बेले रावण आसिला सीतांको चोरी करिकी नेकी पळेला পড়িলা পড়িলা सीतांको चोरी करिकी नेकी गला बेले হেলা কোন कोण हला কোন হেলা सीता हाराम डाकिले आज्ञा सेही आपणकर रामायण হ্যাঁ विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया কোন কইলে पहले हाराम बाणी জটায়ু শুনে হারাম হারাম বাণী লটাও শুনিলা अबे ফকির কি রাম নাম গাউছে মই পতিলকে রাম নাম গাওছে বইলা जटायु पक्षी जाइकु ओगाळी देला काहाकु रावण রাবণকু रावण चंद्रहास्य खड्गरे খড়গরে जटायुर दुई डेणाकु हाणी देला হানিদেলা হানিদেলা जटायु तळे पडिला পড়িওলা अच्छा बिजू আজ্ঞা तू बहुत मुहा होउछ ମୁଁ ମୁହାইলে आ मुहा न कोन কোন মুহাইলে আজ্ঞା কোনাতি तू सबुतरे तो खाली जुक्ति करूछु याडू साडू कथारा कोन कहू আয় ମୋ ମନକୁ ଯୋଉଠି ଆଉତି याला କୋନାତି गोटे प्रश्नर उत्तर देलु ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିବେ ପଚାର ନାହାନ୍ତି କଣ ପଚାରିବେ अच्छा जटायु को किए माइला ଜଟାକୁ ରାବଣ ମାଇଲା तू केमी देखिलु କଣ ମୁଁ କେମିତି तू ଜାଣିଲି केमी जाइलु କିଏ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ ଖଡଗରେ ଜଟାୟୁ ରାବଣ କଚ କିନେ ହାଣିଦେଲା ସେ ଠକିନେ ମରିଗଲା जटायुर कोउठी की हानिला रावण ତା ପକ୍ଷକୁ ହାଣିଦେଲା ता पक्ष को हानिला ହାଣିଦେଲା ତ अरे पुनिया भाई झांझ आनी फालुटे आज काम सारदवा काई रहिबो ए काम बाकी ନା ବାକିଆ ରଖ ନେଇ କେବେ किछि रहिबो ता हाथ भिड़की धर କିଏ ମରିଆ ତ द द ରହିଥା ସାରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ପୁଣି ଝାଞ୍ଜ ଫାଣ ଧରିଲ ପୁନ ଭାଇକି ଆମର କହିଲ ମୋ ହାତକୁ ଟାଣିକିରି ଧରିବାକୁ ପୁଣି ହାତଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସୁଛ ଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିବ तो हाथटाकू एइठू हानिबी ମାନେ ଏଇଠୁ ହାଣିଦେବ ପୁନ ଭାଇ ତେଣେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ତମର ସାନ ଭାଇ ସାରେ କହୁଛି ମୋ ହାତକୁ ହାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ହଣା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖଣ୍ଡି ହେଇଯିବି ମତେ ଆଉ ପାଲାକୁ ଡାକିବ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ସାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ସାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ए ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇ ନା ବଡ ପାଲା ନହେଲାନି ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେ ନାଇଁ सुन मु को तो हाथ हानि दउची ହଁ କହୁଛ ହାଣିଦବ ବୋଲି ना ଆଉ झांझ धर ହଁ आज्ञा ହଁ जदि दीटी जाक हाथ कटि जाए ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା जनकर ହଁ ହଁ से मरि जीवो ନା ମରିବନି ଖଣ୍ଡି ହେଇ ବୁଲିବ ଭିକ ମାଗିବ मरि जीवो कि ना। मरिबनी ନା जदि न मरिबो ହଁ जटायुर दुई डेणाकू रावण हानिला ହାଣିଲା जटायु मला केमिति ହଁ କିରେ ହଁ ना ଆଉ जटायु को आउ जणे पछपटु गुଳି करिकिरी माइला ଆଉ ଜଣେ ପଛପଟୁ ଗୁଳି କରିକିରି ମାଇଲା ସାରେ ହଁ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେ ଟିକେ କହିବ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ପିଆ ପିଆ ହଉଛ ଯଦି ସୀତା ହାଣି ମାଇଲେ ବୋଲି କହୁ ରା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ରା ଆମେ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାବିବେ
ओ सीता हेले आदर्श नारी ଆଜ୍ଞା सीता केबे गोटे पक्षी की मारिबे ନା प्रमाण ପ୍ରମାଣ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାମ ନାହିଁ प्रमाण ହଁ ବଳିଷ୍ଠ सीता ପ୍ରମାଣ हेले जगतर मा ସେ ମା। से हेले जगत जननी ଜନନୀ सीतांको रक्षा करने को जाई ଯାଇ जटायुर डेणा छिंडी ହଁ ତାରି ପାଇଁ ଛିଣ୍ଡିଲା ଆଉ जटायु को बर दे थांते सीता ହଁ हे जटायु ହଁ मो लगी तो डेणा कटिच ହଁ तते मु बर दउछ ହଁ तो डेणा पुनर्बार कौड़ी उठ କଅଁଳି ଯାଉ जा मो स्वामी की खबर दे ଦେବ कौड़ी उठी नहंता ଉଠିଥାନ୍ତା से कथा देई पाइलेनी ଆଉ କଣ କଲେ मरिया पाई अभिशापटा को देई दे ସାରେ ମରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଭିଶାପ କେମିତି ଦେଲେ मरिया पाई अभिशापटा को देई देले କେମିତି ଦେଲେ केमी देले କେମିତି सेई विचित्र रामायण हाँ, साथ- मु मनुरु कहू नहीं ନା ମନରେ कौन कहले कवि କଣ बोले मुई जाबे वही टीवी पतिव्रता सती कहले हे जटायु जदि मु प्रतिव्रता सती नारी हेई था ହଁ कहले मुई जाबे वही टीवी ପତିବ୍ରତା ସତୀ ये निश्चय भेट ହେବେ ସେ ରଘୁପତି आवे जटायु आवे ताको कोरे ତୋର ହେବ ମରଣ ହେ ଜଟାୟୁ कहले मुही जेबे होई टीवी ପତିବ୍ରତା ସତୀ मुही जेबे होई टीवी पतिव्रता ସତୀ निश्चय भेट हेबे ଶ୍ରୀ श्री ରଘୁପତି हे जटायु ହଁ मु जदि प्रतिव्रता नारी हेई जाए ହଁ ହଁ तते मो स्वामी आसिकी निश्चित भेट हब कही देई जाउछि ଭେଟ ହେବେ जटायु शुण ଶୁଣ ताहांको कोळे तोर हब ହେବ मरण ମରଣ कहले तू तांकरी कोଳରେ मरिबू ମରିବୁ एटा आशीर्वाद ना अभिशाप ନାଇଁ ମରିବା କଥା କହିଲା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଆଉ आमे सिना सियारी की गले हाँ। किंतु कथाटा फिलोसफी की आसिले कोन कहउछि ଏଇଆ ହଉଛି ତେଣୁ ହଁ जटायु सेई प्रभुको कोଳରେ मरिकिरी मुक्ति पाइला ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି सीतांको कथारे ହଁ ହଁ तेणु मु सियारी की जाऊ नहीं ନା मो ଆମର कहवा लक्ष्य रही जाइछु अलगा आड़े ହଁ ହାତୀ तेणु स्त्री बुद्धि विनाशक ବିନାଶକ पर बुद्धिश्च प्रलय ପ୍ରରବୁଦ୍ଧିଚ ପ୍ରଳୟ नारायण कहले लक्ष्मी ସ୍ୱାମୀ अरे लक्ष्य योजन रे मते गंडुकी नदी रे गज ହଁ ହଁ कुंभीर कबल रे पड़ी की डाकुछ ଡାକୁଛି ना प्रभु विश्वास करू नहीं ନା ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମତେ ପ୍ରମାଣ मु ଦରକାର। विश्वास करू नहीं प्रभु ନା हौ जदी कहउछ टिया परीक्षा करी देखाओ ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ना ताले सुन मु परीक्षा करूछ डाकिले काहाकु ना नारायण सुदर्शन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା डाकिले कहले सुदर्शन कहले हे सुदर्शन प्रभु डाकिलोनी रे सुदर्शन प्रभु प्रणाम ग्रहण करंतु आज्ञा प्रणाम ग्रहण करंतु सुदर्शन एते कार्य डाकिले प्रभु तमे जेते शीघ्र पार जाई आज्ञा आज्ञा गंडुकी नदी राम भक्त गज कुंभीर कबल रे पड़ी आज्ञा गज को विनाश करी ए मो भक्त गज को उद्धार कर रे प्रभु आपनक कथा शिरो धार्य मु एबे चालिली आज्ञा औ मोर धीर बर हां हां ये कहू तू की ये डेरी बेस जहाँ जहाँ न्यायो मानो मानो हे कवि जहाँ तोरी चिले
ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗଣ୍ଡକି ଗଭୀର ଜଳରେ ହାତୀ କି ବୁଡେଇକି ରଖିଛି କୁମ୍ଭୀର ଠିକ ଜାଗା ଏଇ ଅସଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ବିଚାର କଲେ ଗଜଟା ବିଚରା ମରିଯିବ ରେ ମରିଯିବରେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ପାଣି ଭିତରକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଡେଇଁ ପଡିଲା ମାର୍ଦ ମତେ ଯାହା କରୁଛି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଖମାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ଅନେଇଲା କହିଲା କିଏ ବେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ କୋଉ ସେନ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ନା ସୁଦର୍ଶନ ଭୁଲ କଲା ଏଟା ସୁଦର୍ଶନ କ ମୋ ବଡି ଗରମ ଝିଅ ଖିଆ ତୁଣ୍ଡ ଖସୁଛି ସୁଦର୍ଶନ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ମୁଁ ପାଇଛି ଅର୍ଡର ଏବେ ତୋତେ କରିବି ମର୍ଡର 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 କାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଉଛୁ କହିଲା ତୁ ଅର୍ଡର ପାଇଛୁ ମତେ ମାରି ସୁଦର୍ଶନ ତୋ ଚକଡାରେ ଧାର ଅଛି ଟି ମତେ ମାରିବାକୁ ଯୁଆଡେ କହିଲ ମୁଁ ଯାଇନି ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଗଲା ଯୁଆଡେ କହିଲ ମୁଁ ଯାଇନି ସିଆଡିକି କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କୁଆଡି କଣ ଲାଗିଲା ସେଇ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲ ଗାଲୁଆଟେ ନୁହଁ ଡାକିଲେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତୁ ଆଇଛୁ ମତେ ମାରିବୁ ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି ମୁଁ ତ ତୋର କିଛି ଦୋଷ କରିନି ତୁ କାଇଁ ମତେ ମାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ହଇରାଣ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତୁ କେମିତି ଯାଇନୁ ଗଜ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ରକ୍ତାକ୍ତ ଚାଲି ଯାନା ତତେ ପଠେଇଲେ ଚକ୍ର ଧର ଧର ପଠେଇଲେ ହାତୀ ଡାକିଲା ଚକ୍ର ଧରଙ୍କୁ ତୁ ଆଇଛୁ ଚକ୍ର ଧର ଚକ୍ର ଧର ପଠେଇଲେ ତତେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଇଛୁ ଚକ୍ର ତୁ ହଉଛୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହଁ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କହ ସେଇଆ ଯା ତ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବୁ କଣ କହିବି ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସେଦିନ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଫେରିଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଡାକିଲା କହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ମଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାରି ପାରିଲି ନାହିଁ କଣ କହିଲା ସେ ନାହିଁ କଲା ମୋର ଅପମାନ କଲା କଣ କଲା କହ ଏଠି ପାଟି କହନା ଯା ଆରେ ଝିଅ ତତେ ପଠେଇଛି ସେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ବୋକା ତୁ ଆସିଛୁ 2 ନମ୍ବର ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ବୋକା ଯା ତୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମୋର କଥା ବାତେରା ହବ ଓ ତାହେଲେ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବି କି ରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ଆସ ସୁଦର୍ଶନ ଏ ମକରରେ ବସ ଏ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ହେ ଅବଶ୍ୟ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ହେ ଅବଶ୍ୟ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ହେ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଆସ ଏ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଏ ଗଜ ଶିରା ଜଳେ ବୁଡୁ ଯିବାର ଦେଖିଲେ ଗଜ ଶିରା ଜଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛି କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକିରି ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଦେଖ ବସ ଏଇଠି ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପଶିଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଅନେଇ ଦେଲା ଅନେଇଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତେମେ ଆସିବ ଜାଣିଛି
ତମେ କାହିଁକି ଆଇଛ ବି ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଜାଣିଛି। ନା କହିଲୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି? କହ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି କହ। ବୋଲେ ଜଣେ ଦାଇ ଗ୍ରାହକ ଆହେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ये पापी की महारी भक्त को तारे जल भितर धाई कुम्भीर कहला प्रभु तमे आसीछ ये पापी की मारी तमे भक्त को उद्धार करबा पाई। राइट राइट ठाकुर कहले ठीक 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 ना ताहले प्रभु एठिया में दी जण किए किए जने गायक युवज्योति मानस बेरा फुलुपाटଣା जगतसिंहपुर आउ जने गायक भक्तिभूषण राजकिशोर मुदुली चंदनपुर। चुप मैं कथा पचारुची अरे कौन कहले दी जण बा आ दी जण कहला कहले हमें एठी दी जण अछु प्रभु। दी जण किए मु होउची जलचर प्राणी कुम्भीर कुम्भीर ये होउची स्थलचर प्राणी हाथी हाथी स्थलचर प्राणी प्रभु हाँ हम दीक भीतर किए पापी किए मरिबो हाँ टे कुआ प्रभु किए ना हे कुम्भीर प्रभु तू हेलु बड़ पापी तू मरिबू पापी मु मरिबी तू हेलु बड़ पापी तू मरिबू मु मरिबी मु पापी ना प्रभु सबु कर मते मारनी ना मारनी प्रभु ना काईकी ना प्रभु जदि तमे मते मारी दबो हाँ हाँ ताले तमे मरी जीवो हाँ बड़ होता ना किरे तते तो मु मारिबी हाँ तू मरिबू मु काई मारी मरिबी मु काई मरिबी ना प्रभु तेमे परा निजे कहिस को कथा बोले कीट पतंग तरु तृण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण तमे प्रभु कहिस कीट पतंग तरु तृण सकल घटे नारायण सकल घटरे नारायण प्रभु मो दिहरे किए अछि ना मु अछि ना प्रभु ये हाथी दिहरे किए अछि ना मु अछि ना प्रभु तमे मो दिहरे अछती ना हाँ ना मते मारी देले केमिति का प्रभु तुम्हे जे बंची रहिबा मते मारी देले प्रभु तुम्हे मरी जीवा कहले मते मारी देले तमे प्रभु मरी निजे मरिवा निजे ना तू होचु बड़ पापी कुम्भीर पापी ना प्रभु मु केमिति पापी आली हाँ किरे तू जेबे अछु सर्व घटे मु पापी हेले केहू मते मु पापी हेले केहू मते मु पापी हेले केहू मते तू जेबी सब घटर विद्यमान हाँ मु केमिति पापी हेली कह हेले प्रभु प्रभु हाँ। आउ गोटिए कथा को कथा तुमे निजे कहिछ कौन तमकु जे ये चर्मडोलरे दर्शन करिदेबो आज्ञा तार समस्त जन्म जन्मांतर पाप क्षय होई हाँ पाप रहिबनी जदि एक कथा सत्य प्रभु हाँ ताहले कुह कौन हाथी होउची स्थलचर प्राणी बस जल भितर बुड़ी जाइकी से देखुनी देखुनी मु जलचर प्राणी हाँ जल भितर थाई तमकु देखुची देखि पारुची प्रभु मु केमिति पापी हेली हाँ ना तुम भक्त को धरिचु हसिला कुम्भीर कहला मु धरिची तुम भक्त को हाँ इटा मिछ मिछ ना काईकी काईकी मिछ? ना प्रभु मु धरि नहीं हाँ धइला किए ये तुमे तुम भक्त को धरिच प्रभु तम निर्देश रे मु धरिची गजु हाँ ना निर्देश मो निर्देश ना तुमे परा निजे कहिछ बोले करी कोरा उठाए मुई मो बिनु अन्य गति नाही मो बिनु अन्य गति नाही मो बिनु अन्य गति नाही बोले करी कोरा उठाए मुई मो बिनु अन्य गति
ନା ପ୍ରଭୁ ତ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଁ ଗଛରୁ ବି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଝଡ଼େ ନା। ନା ନା ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ହଁ। ତୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ହାତୀକି ଧରିଛି ଧରିଛି ନା ନା ମୁଁ ଛିଡା ହେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ତୁ ହାତୀକି ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ ନା ପ୍ରଭୁ ସିନା ଧରିଛି ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସଂସାରରେ ଧନୀ କିଏ ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ କିଏ କିଏ? ଜଣେ ଜଣେ ସେ କିଏ ପରେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପାଳେ ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲାଏ ଶୟଳେ ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲାଏ ଶୟଳେ ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲାଏ ଶୟଳେ ଯିଏ ତା ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ଗୁଣୀ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କଣ କଣ ବୋଲେ ଯେ ଯିବ ଜଳେ ବସିବ ଏ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଏ ଗଜକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କି ରଖିବି ଗଜକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କି ରଖିବେ ଗଜକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କି ରଖିବେ ବୋଲେ ଯୋଉ ଯିବ ଜଳ ଭିତରେ ବସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି ଖାଇବି ମୋ ଧର୍ମ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ରହିବଟି। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଥିଲା ହଁ ବୋଲା କିରେ କୁମ୍ଭୀର କଣ ହେଲା ତୋ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଲା ଯୋଉ ଯିବ ଜଳ ଭିତରେ ବସିବ ତୁ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ମୋ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କଣ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠିକି ଯାହା କହିକି ପଠେଇବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। କରିବି ନା ଆଉ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ତତେ ମାରିବାକୁ ହଁ ତତେ କଣ ମୁଁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲି କିରେ ମୋ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ମୋ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ବୋଲେ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ଆଗେ ସୁଦର୍ଶନ ଏ କୁମ୍ଭୀର ମସ୍ତକ ଜେଗେ করে আছে দানা কুম্ভীর মস্তক এবে করে আছে দানা কুম্ভীর মস্তক এবে করে আছে দানা ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀରର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ସୁଦର୍ଶନ। ହାଣିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ପଟା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ମତେ ମାରିଦେଲ। ମାରିଲ ପ୍ରଭୁ ନା ନାଇଁରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ ହଁ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲୁ ଲୀନ ହେଲୁ ତୋର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ନା ଏ ହାତୀଟା ମାୟା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବୁଲିବ 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 ଏ କଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବ। ହଁ କଣ କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୁଣ୍ଡଳ କରି ପିନ୍ଧିବି ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାରମ୍ ତୋ ଗଣ୍ଡିଟା କଣ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇବେ ସେଇଆ ହବ କଣ ହବ କଣ ମାନେ ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟା ଲୋଭ ଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାର ବଉଳା বৌড়া কুম্ভীর হার କଳି ଯୁଗ ସେ ଛତିଆ ବଟରେ ହୋଇବ ମୋ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাଥ জয় জগন্নাଥ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ଆରତି ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ସେ କିଏ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହଁ ଆମେ କେହି କହନ୍ତି ସୁଦାମା ହେଲା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ। ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆରତୀ ଭକ୍ତ ଗଲା ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ ଭାଇକି ମରେଇକି ରାଜା ହେଲା। ରାଜା ହେଲା ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ସେ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ଅକ୍ରୁର ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧବ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ କଳି ଯୁଗରେ ସେ କିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ସେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ରାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ହଁ। ଆଜିକାର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ନାରାୟଣୀ ହଁ, ହଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହଁ, ହଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବରଣ୍ୟ